ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఆహా ఎంతో బలమైనది. మానవుల రక్షణ కొరకై నీ ప్రియ కుమారుని, మానవుల రక్షణ కొరకై నీ ప్రియ కుమారుని లోకమునకు పంపగా ప్రకటించే నీ వాక్యము, లోకమునకు పంపగా ప్రకటించే నీ వాక్యము. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఆహా ఎంతో బలమైనది. మానవుల రక్షణ కొరకై నీ ప్రియ కుమారుని, మానవుల రక్షణ కొరకై నీ ప్రియ కుమారుని లోకమునకు పంపగా ప్రకటించే నీ వాక్యము, లోకమునకు పంపగా ప్రకటించే నీ వాక్యము. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఆహా ఎంతో బలమైనది. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది, ఆహా ఎంతో బలమైనది. మోషే నిన్ను ప్రార్థించగా మన్నాను కురిపించితివి, మోషే నిన్ను ప్రార్థించగా మన్నాను కురిపించితివి. యెహోషువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రులను ఆపితివి, యెహోషువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రులను ఆపితివి. యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో బలమైనది,
మేలులోని మేలులో మరచిపోలేనయ్యా నా ప్రాణమోనంత వరకు విడచిపోలేనయ్యా నా ప్రాణమోనంత వరకు విడచిపోలేనయ్యా మేలులోని మేలులు మరచిపోలేనయ్యా మేలులోని మేలులు మరచిపోలేనయ్యా నా ప్రాణము మోనంత వరకు విడచిపోలేనయ్యా నా ప్రాణమోనంత వరకు విడచిపోలేనయ్యా హల్లెలూయా యేసయ్యా ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಆಮೆನ್ యేసయ్యా థాంక్ యూ లార్డ్ హల్లెలూయా యేసయ్యా హల్లెలూయా యేసయ్యా కొండలలో ఉన్నను నన్ను మరచిపోలేదయ్యా నీవు విడచిపోలేదయ్యా కొండలలో ఉన్నను నీవు మరచిపోలేదయ్యా శ్రమలలో ఉన్నినా నన్ను విడచిపోలేదయ్యా నీది గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా యేసయ్యా గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా నీది గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా యేసయ్యా గొర్రె పిల్ల మనసయ్యా మేలులోని మేలులు మరచిపోలేనయ్యా మేలులోని మేలులు మరచిపోలేనయ్యా
கடைசி வாரத்தில் அவருடைய பிள்ளைகளான நம்மளை சுகபத்திரமாய் கொண்டு வந்திருக்கிறார். హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. నీవు నా పక్షమై నన్ను దీవించగా, నీవు నా తోడువై నన్ను నడిపించగా, నీవు నా పక్షమై నన్ను దీవించగా, నీవు నా తోడువై నన్ను నడిపించగా, జీవింతును నీ కోసమే. ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా, జీవింతును నీ కోసమే. ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా, అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. సర్వోన్నతమైన స్థలములయందు నీ మహిమ వివరించగా, ఉన్నతమైన నీ సంకల్పము ఎన్నడూ ఆశ్చర్యమే. సర్వోన్నతమైన స్థలములయందు నీ మహిమ వివరింపగా, ఉన్నతమైన నీ సంకల్పము ఎన్నడూ ఆశ్చర్యమే. ముందెన్నడూ చెవి చూడని సరికొత్తదైన ప్రేమామృతం, ముందెన్నడూ చెవి చూడని సరికొత్తదైన ప్రేమామృతం, నీలోనే దాచావు ఈనాటికై. నీ రుణం తీరదు ఏ నాటికి. నీలోనే దాచావు ఈనాటికై. నీ రుణం తీరదు ఏ నాటికి. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. సద్గుణ రాశి నీ జాడలను నా ఎదుట నుంచుకొని,
కృపకు సంకేతమే. సద్గుణ రాశి నీ జాడలను నా ఎదుట నుంచుకొని గడిచిన కాలం సాగిన పయనం నీ కృపకు సంకేతమే. కృప వెంబడి కృప పొందగా మారాను మధురముగానే పొందగా. కృప వెంబడి కృప పొందగా మారాను మధురముగానే పొందగా. నాలోన ఏ మంచి చూసావయ్యా, నీ ప్రేమ చూపితివి నా యేసయ్యా. నాలోన ఏ మంచి చూసావయ్యా, నీ ప్రేమ చూపితివి నా యేసయ్యా. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. సారెపై ఉన్న పాత్రగా నన్ను చేజారిపోనీయక, శోధనలెన్నో ఎదిరించుటకు నన్ను సోలిపోనీయక. సారెపై ఉన్న పాత్రగా నన్ను చేజారిపోనీయక, శోధనలెన్నో ఎదిరించినను నన్ను సోలిపోనీయక. ఉన్నావులే ప్రతి క్షణమున కలిసున్నావులే ప్రతి అడుగున. ఉన్నావులే ప్రతి క్షణమున కలిసున్నావులే ప్రతి అడుగున. నీవేగా యేసయ్యా నా ఊపిరి, నీవేగా యేసయ్యా నా కాపరి. నీవేగా యేసయ్యా నా ఊపిరి, నీవేగా యేసయ్యా నా కాపరి. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. అతి పరిశుద్ధుడా స్తుతి నైవేద్యము నీకే అర్పించి కీర్తింతును. నీవు నా పక్షమై నన్ను దీవించగా, నీవు నా తోడువై నన్ను నడిపించగా. జీవింతును నీ కోసమే, ఆశ్రయమైన నా యేసయ్యా. 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 నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన, ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. నీవే కదా నా ఆరాధన, నీవే కదా నా ఆరాధన. ఆరాధన
స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన నీవే కదా నా ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి 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 ఆరాధన నజరేయుడా నా యేసయ్యా ఎన్ని యుగాలకైనా ఆరాధ్య దైవము నీవేనని గలమెత్తి నీ కీర్తినే చాటెదా నజరేయుడా నా యేసయ్యా ఎన్ని యుగాలకైనా ఆరాధ్య దైవము నీవేనని గలమెత్తి నీ కీర్తినే చాటెదా నజరేయుడా నా యేసయ్యా సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల కలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా నీకే నా ఆరాధన సుమధుర స్వరముల గానాలతో వేలాది దూతల కలములతో కొనియాడబడుచున్న నా యేసయ్యా నీకే నా ఆరాధన ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. మాకు స్తోత్రం ఆరాధనై ఆరాధనై తుది ఆరాధనై ఆరాధనై ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ಆಮೆನ್. ఆరాధనై Thank you, Lord. ఆరాధనై తుది ఆరాధనై ఆరాధనై காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு காலையிலும் மாலையிலும் ஆராதனை அப்பாவுக்கு ஆராதனை ஆராதனை எல்லாரும் கரங்களை தட்டி துதி ஆராதனை ஆராதனை Thank you, Lord. ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை
அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். குருடரின் கண்களை திறந்தவர். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. செவிடரின் செவிகளை திறப்பவர். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. குருடரின் கண்களை திறப்பவர். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. செவிடரின் செவிகளை திறப்பவர். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. நல்லவர், சர்வ வல்லவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. பாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. அவர் நல்லவர். பாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார். அவர் நல்லவர், நல்லவரே. அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. நல்லவர், சர்வ வல்லவர். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அல்லேலூயா, துதி மகிமை நாம் இயேசுவுக்கு செலுத்துவோம். அல்லேலூயா, துதி மகிமை நாம் இயேசுவுக்கு செலுத்துவோம். ஹோசன்னா, 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 ஹோசன்னா. ராஜாதி ராஜனுக்கே, நாம் தேவாதி தேவனுக்கே. ராஜாதி ராஜனுக்கே, நாம் தேவாதி தேவனுக்கே. வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வல்லமை உள்ளவரே. வானாதி வானமும் உள்ளாத தேவன், வார்த்தையில் மாறாதவர். ஓ, வானமும் பூமியும் படைத்தவரே, வல்லமை உள்ளவரே. வானாதி வானமும் உள்ளாத தேவன், வார்த்தையில் மாறாதவர். சர்வ வல்லமை உள்ளவர். அவர் செயல்களில் மகத்துவமானவர். சர்வ வல்லமை உள்ளவர். அவர் செயல்களில் மகத்துவமானவர். அல்லேலூயா, துதி மகிமை நாம் இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம். அல்லேலூயா, துதி மகிமை நாம் இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம். ஹோசன்னா,
உமக்கு ஆராதனை என் அழகே உமக்கு ஆராதனை அன்பே உமக்கு ஆராதனை என் அழகே உமக்கு ஆராதனை கர்த்தா உமக்கு ஆராதனை கல்வாரி நாதா ஆராதனை கர்த்தா உமக்கு ஆராதனை கல்வாரி நாதா ஆராதனை 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 ஆவியில் ஆராதனை 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 அனுதினம் ஆராதனை 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 ஆவியில் ஆராதனை 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 அனுதினம் ஆராதனை அன்பே உமக்கு ஆராதனை என் அழகே உமக்கு ஆராதனை உம்மையை நான் நேசிப்பேன் உம்மையை நான் நேசிப்பேன் உம்மையை நான் நேசிப்பேன் நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் என்ன துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் என்ன துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம்மையை நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையை நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையை நான் ஆராதிப்பேன் நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் என்ன துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் என்ன துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுதும் நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாய்நாளெல்லாம் எனதெல்லாவற்றிலும் நான்
எல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே. நான் உம்மை தேடுவேன் நாள் முழுவதும். நான் உம்மை சேவிப்பேன் வாழ்நாளெல்லாம். எனதெல்லாவற்றிலும் நான் உம்மை நேசிப்பேன் இயேசுவே. இயேசுவே ராஜா. இயேசுவே தேவா. இயேசுவே என் மீட்பர். இயேசுவே. இயேசுவே ராஜா. இயேசுவே தேவா. இயேசுவே என் மீட்பர். இயேசுவே. இயேசுவே ராஜா. இயேசுவே தேவா. இயேசுவே என் மீட்பர். இயேசுவே. Thank you, Holy God. காயப்பட்ட கரங்களினால் ஒவ்வொருவரையும் கத்த நீங்க தொட்டு ஆண்டவரே சுகமாய் ஆண்டவர் இருக்க கத்த கிருபை தந்திருக்கிறீர். நமக்கு நன்றிகளை எடுக்கிறோம் ஐயா. உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறோம், உம்மையே நோக்கி பார்க்கிறோம். நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாடுங்கள் பாருங்கள் என்று சொல்லி, இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி நீங்கள் காண்பதில்லை என்று சொல்லி வாக்கு பண்ணினதான தேவன் எங்கள் நடுவில் நிர்வாசமாக இருப்பதற்காக நன்றி அப்பா. ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் நீர் தகுதிப்படுத்தினீர். உம்மை நோக்கி பார்த்து துதிக்க கனப்படுத்த ஆராதிக்க எங்களுக்கு தயவு பாராட்டினீர். உமக்கே துதி கன மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆமென் ஆமென். சங்கீத பகுதி சங்கீதம் 23ஆம் சங்கீதத்தை நாம் மாறி மாறி வாசிக்கலாம். இப்பொழுது பாடலை பாடும் பொழுது நாம் தேவனுக்கு என்று காணிக்கை கர்த்தருக்கு காணிக்கை, காணிக்கை தேவனுக்கு காணிக்கை, காணிக்கை கர்த்தருக்கு காணிக்கை, காணிக்கை தேவனுக்கு காணிக்கை. கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும், அலங்கள் அளக்கப்படும். கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும், அலங்கள் அளக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படிக்கு நீ அளவில்லாமல் தேவனுக்கு கொடு. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படிக்கு நீ அளவில்லாமல் தேவனுக்கு கொடு. காணிக்கை கர்த்தருக்கு காணிக்கை, காணிக்கை தேவனுக்கு காணிக்கை.
சரிந்து விழும்படிக்கே நீ அளவில்லாமல் தேவனுக்கு கொடு. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படிக்கே நீ அளவில்லாமல் தேவனுக்கு கொடு. கேற்று கேற்று பலன் அற்றது மனிதன், ஆனால் கேட்காமலே கொடுப்பவர் நம் தேவன். கேற்று கேற்று பலன் அற்றது மனிதன், ஆனால் கேட்காமலே கொடுப்பவர் நம் தேவன். கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும், அலங்கள் அளக்கப்படும். கொடுங்கள் கொடுக்கப்படும், அலங்கள் அளக்கப்படும். அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படிக்கே நீ அளவில்லாமல் தேவனுக்கு கொடு. அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படிக்கே நீ அளவில்லாமல் தேவனுக்கு கொடு. காணிக்கை கர்த்தருக்கு காணிக்கை, காணிக்கை தேவனுக்கு காணிக்கை. எல்லாரும் உட்காரலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென். தேவனை மட்டுமாய் தேவன் இந்த புதிய ஆண்டில், இந்த மாதத்தில், கடைசி வாரத்தில் அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக, அவரை ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் நமக்கு கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார். ஆமென். ஆமாம், நாம் தேவனுக்கு அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக ஜீவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். அவருக்கு பிரியமாக இருக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. தொடர்ந்து சபை ஊழியங்களுக்காக, குடும்பங்களுக்காக நீங்கள் பாரத்தோடு கூட செபிங்க. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் வயதான பெற்றோர்கள் உண்டு, ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருவருக்காக பாரத்தோடு கூட உங்களுடைய தனிப்பட்ட செபத்திலையும் குடும்ப செபத்திலையும் அவர்களுக்காக நீங்கள் தேவனை நோக்கி பாருங்கள். தேவனுடைய சித்தம், தேவனுடைய திட்டம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதை அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆனால் தேவனுடைய பாதத்தில் நம்ம காத்திருக்கணும் இல்லையா? நினைவே பட்டணம் தேவன் அழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டம் வைத்து ஒரு தீர்க்கதரிசியை அந்த இடத்துக்கு அனுப்பினார் இல்லையா? ஆனால் அந்த தீர்க்கதரிசி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு சூரிய செடிக்குள்ள உட்காந்துக்கிட்டாரு. அவர் ரொம்ப முறுமுறுத்தார். பல இடங்களுக்கு போய் வேண்டாம் வெறுப்போடு கூட போய் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்தார். ஆனாலும் அந்த ராஜா ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார். அந்த நினைவே பட்டணத்துடைய ராஜா என்ன பண்ணாராம்? தீர்மானம்